Selamat lemai, ngagai semua bala kita tis mampai bergulang kami ba Aiban di pancar terus seri studio B RTM Kuching Aiban Saritori 2 16/8 bergulang aku Bu Mawian kita ngapun ke Aiban nama itu ngau berita tu. Sarawak dekat numbuh ke sitik cara baru kena turun ke rega barang kena berumah di Menua tu. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke caranya di pejalai kena mantuk pemekul industri pengawal berumah tinapik penanggul ke tegal rega barang tiniki tingujung ke projek sidak terjanggal. I'm calculating with SFS how to have our contractors will announce soon, and that will create a scenario that Sarawak will be very, very busy up to the year 2030. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari mansud kerja kutuk lebuh ngemata ke pengawak nyayin sempekat pemerhati antara Sarawak Energy dengan upis pemansang industri pengawal berumah CIDB di Kuching pagi tadi. Ia percaya dengan caranya tagak Sarawak tidaknya di menua maju lebuh datai bat tahun 2030 boleh dicapai udah mayuh macam projek pemansang di pejalai ke Enggau Meruan. Bab pengawak nyayin MOU tu Sarawak Energy diari ke Kepala Pemesat Eksekutif Kumpulan Datuk Syarbini Suhaili lalu CIDB diari ke Kepala Eksekutifnya Datuk Insinyur Azri Abdul Hamid. Gena MOU-nya CIDB dekat bergempung ngau SEB ngangkat ke tangkup ngau gaya pemanahnya dia ke pengerja pengawak di menua tu. Perintah Sarawak merambu dekat ngagak sebengkah palan Aum Kebaru bak sepiak Palan Konvensyen Borneo Kuching BCCK. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah kepalanya disadang oleh berengkah dikenak dalam tahun 2024 nila. Lalu dekat alai ngatur penggerami mandang ke barang serta Aum hidrogen antarabangsa. We have decided to extend our convention center another building. That will allow not only convention but also for exhibition. A right place for exhibition in Kuching. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ke Sarawak megak bisik merambu dekat numbuh ke sebengkah palan perubat bab pantai damai di Santubong teulih narit orang datai nemuai seraya ti berubat ngagai menua tu ngau ngagak dua buah util antarabangsa di Sematan. Ia maksud kerja kutu bab pengerami makai lemai gerempung util Malaysia di Kuching de malam. Genang industri dagang temuai di Sarawak ia megak madah ke Sarawak merambu dekat ngagak polisi baru nyengkau mengemerat ke temuai premium anti dibanding ke temuai masa. Kebuah oleh pihak laban temuai premium sanggup berbelanja lebih dikenang oleh ke servis di menyana anti dibanding ke ngau temuai masa. Pemanah rampak menua di Sarawak megak dekat majak di Kelaku yang ngemansang ke kandang Dur Kebaru bakal Taman Negara Usun Apau di Miri TBC air terjun peninggi 300 meter. Lebih 50,000 ikut orang diadang datai mendak Pesta Benak 2022 ke diatur bab Bandar Simanggang kena 9 nyentuk ke 11 hari bulan 9 tu ila. Sapi Menteri Pemansang Bakat Datuk Francis Hardin Hollis madah mayuh macam program tinarit ati dekat diatur bab pemanjai 3 hari pengerami tu tim masuk edisi ke-19 yang kau mereka tak benak ngau pelandak ti dekat dipasuk lebih 1,200 ikut orang hari serata Sarawak. Datuk Francis Kemegak Adun Simanggang sertanya di Chairman Komiti Besar Pesta Benak 2022 maksud kerja kutuk ngagai pengarang berita udah tinemuai meribasa ngagai Tun Pehin Sri Abdul Taim Mahmud di Demak Jaya di Kuching. 7 penemuan itu ianya ngelalu ke penatai tuai pemegang menua Sarawak nur nutup pengeraminya. Berbangunnya Tun Pehin Sri Taib megak nerima penemuan meribasa hari Komiti Besar Pengerami Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Sarawak 2022 tiba-tuai ke Menteri Utiliti ngau penyambung Datuk Julahi Narawi. 7 penemuan itu ianya ngelalu ke penatai Tun Pehin Sri Abdul Taib nur berjadi ke pengerami Hari Kebangsaan tidak diatur bak Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amran Steven Kalung Ningkan di Betung. Palan sehenti intervensi tumu di Kuching dia terulih alai 240 ikut nembiak udah palannya tembuk di Seruri apian lama ke udah. Menteri Pemansang Orang Induk nembiak-nembiak ngau Pengelantaraban Bangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke pengawak nyeruri palannya mungkur nambah ke fasiliti ianya 5 bilik nur berjalai ke pengawak, bilik sensory integration, bilik staff ngau pantry. Ia madah pengawal jeruri tingkat 1 bangunan tu kena ungkus 1.2 juta ringgit di kemendar ke Baom Komiti Penyandian Penemu OSEIC. Sebenarnya tu palannya semina ulih alai 100 ikut nembia.
Nak bulan Siti itu kemari, bisik 339 ekor nembiak udah register bapalannya ke alai tebal lagi sidak tu berkeperluan khas diagnosis ngau autism spectrum disorder. Yang maksud kerja kutu baum pengarang berita udah terjadi tuai aum komiti penyandang penemu palanya di Kuching. Baumnya Datuk Seri Fatimah Megak bisik madu ke Kaban Komiti Penyandang Penemu OSEIC Sarawak ke timpuh 1 hari bulan 8 nyentuk ke 31 hari bulan 12 tahun 2024 nyanila. Komiti tu tiba tuai ke Yampu Megak dipasuk 7 ekor orang timegai mayuh macam pengawal ngau pengeladi. Bertemu baru, program Jiwa Murni PJM Siti Ari Pelasar kena ngaul gempung kerjasama antara Raban Serdadu Diraja Malaysia TDM ngau Mensur Mayuh. Berjakut bas bengkap penerang Brigade ke-9 Infanteri Malaysia madah ke PJM sudah diatur bak Kampung Long Unai Belaga kena 13 hari bulan 8 tu tadi ianya ngau 7 kena ngaul gempung kerjasama serta meri peluang ngagai TDM meri bantu pengawak ngagai Mensur Mayuh. PJM ti keterubah ya diberjalai ke dipasut 35 ikut sedadu darat ngau 150 ikut orang hari kampung Longunai. Setiap ngau perintah ulung Panglima Tentera Darat PTD ke-28 bak tonggak kelima megak memerat ke kawul ti tegap antara sedadu darat ngau Mensur Mayuh Raban tau ke unit ti berkawul mujur ke program tu. Bak sepemanyai PJM tu diatur, bisik 3 bengkah program diatur ianya program motivasi pelajar, program pengelantang ATM ngau rakyat, serta program jalai pengarap ngau pemerhati hati. Sama bisik diatur ianya pengawak berperasa ngeli ngau pengerai, penyerah ke kereban kena sekolah ngagai nembiak tadika, serta promosi ngambil askar watania. Orang di Limbang dilalau ngau jakut tinggal sosidak nyaga pembersih ngau perengka kediguna Mensur Mayuh ngau manah. Wali Kota Majlis Daerah Limbang, Kaunselor Sufian Mohad yang tak benar madah ke perkaranya berindik hari nyadi kanandur di kamah bak jambatan baru ti bersambung ke tebing sungai ngau Mijum Limbang. Ia madah jam kedai tu kanandurnya agi digagak lalu bedau dibuka ngagai Mensur Mayuh laban agi bisik utiliti bedau disediakan. Yang lalau Mensur Mayuh kedatai ngagai kanandurnya hendak muai sampah sebarang alai ngambil kanandurnya seruran bersih. Kaunselor Sufian Mansur Kejakutu leboti di randau pengarang berita RTM Limbang. Gerempung bulan Sabit Merah PBSM Malaysia Sarawak PBSM Pampang Kuching Ostampin dekat bergempung ngatur program pelandak ngau 7 ngumpul belanja kena berjalai ke pengawak mantu komuniti. Chairman PBSM Malaysia Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. George Chan Hong Nam madah ke program pelandak Run for Mankind dekat diatur kena 6 hari bulan 11 tu ilak bak luar bangunan Majlis Bandaraya Kuching Selatan. Ia madah pelandaknya dekat dibagi ngagai 3 kategori ngau 2 penyawah ti andak sama ianya 3 ngau 5 km serta bisik seksyen ungkup bala pemesai bakal menteri pengari rakyat tuai bak upis perintah kepala pemesai eksekutif ngau kepala korporat sidak empu. Sidak terbisik hati dekat ngau masuk pelandak tu tau berengkar register sehari tu nyentuk ke 30 hari bulan 9 tu ilak bak laman web ti disediakan bak baruh tu. Berjaku baum pengarang berita di Kuching Datuk Patinggi Tan Sri Dr. George Chan madah ke sidak nagak 1,500 ikut orang ngau pelandak tu serta ngumpul dana semak RM300,000. Beritanya tadi ngujung ke berita aiban kita ke lemai tu. Sama-sama meh kita ngericah ke pengerami ngintu bulan kebangsaan. Aram sama ngitau ke jalur gemilang. Salam keluarga Malaysia. Jadi ngoto aku Bumawin madah ke diri mupo dulu.